ଏଇଠି କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟିଲା ମା କେମିତି ଓଲଟିଲା କହିଲ? ତମେ ତଳେ ବସିଥିଲ? କଣ କରୁଥିଲ ବସିକି? ସବୁଦିନ ସେଠି? ସବୁଦିନ ମାଛ ବିକି ଯାଇକି ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ କାହାର କିଛି ହେଲା କି ନାଇଁ ମା? ମୋର ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମରିଯିବ ମୁଁ ଡେଇ କରି ପାର ପଡ଼ିବି ଟିକେ ମତେ ଭଲ ନାଇଁ ନା ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ନା ମତେ ଟିକେ ପୁରା ଡରିକି ରହିଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାର ବାନ୍ଧିଲାଟା ଦୋକାନ କଣ ଭାଙ୍ଗିଲା? ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୋକାନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୋ କା ମରିଯିବ ବହନ ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କିଛି ମୋ ଜିନିଷ ତ କର କଣ କଣ ସେଟା? ଆଉ କାହାର ହେଲା? ମାଛ କାଟା ଆଉ କାହାର ହେଲା କି? ତମର ମୋ ନାଁ ମୁରଲି। ତ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଓଭରବ୍ରିଜ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ଖସିଲା ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କଣ ଅବହେଳା ରହିଛି ଟିକେ କହିବେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ବାହାରି ଯାନ ଟୋଟାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନା ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ 16-20 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯାନ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଦେଇକି ଆସିଲା କେମିତି ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ରବିବାର मार्केट पूरा गहली अच्छी ये जो मार्केट जो गाड़ी पड़ा एटारे प्राय हजार हजार लोक ये साप्ताहिक जिनपतर किणापी से मैंने आसती भाग्य भल अच्छी आमर ये घटनाटा 2टा पर घटी जेहेतु लोक टे कम थे किंतु सेटा जदि सका 8टा कि 9टा 10टा भितर होता आप निश्चित भाव में आम ये रायगड़ा बासिंदा को 10-20-25 लोक को आम निश्चित भाव में हर था टोटाली टोटाली मार्केट माने मार्केट हार्ट ऑफ मार्केट किसी भी अगण घटी था सकाल 8टा भितर बहुत बड़ दुर्घटना आम निश्चित भाव यहाँ दृढ़ सहित एवं जो प्राणहानि किसी है दृष्टि रखिकी आगामी दिन कालठार केमती बड़ माने दुर्घटना न होगी आम सहर बाहर पटु जो बाईपास अच्छी से बाईपास देखिए गाड़ी चलाचल हेले बहुत भल होता एवं पुलिस प्रहार निश्चित भाव में कठिन हबार आवश्यकता अच्छी निश्चित भाव में आम दाबी एवं भी आपन मीडिया माध्यम आपको पुलिस प्रशासन हो कि जिला प्रशासन को आम रायगड़ा जिला प्रशासन एति कहबू निश्चित भाव में आप दृष्टि गोचर करेंगे ही करेंगे नचेत अनेक प्राणहानि हबार माने किसी माने आशंका अच्छी पूर्व घटी जाए निश्चित भाव दृष्टि देवा कथा के मन ना